together. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam apa? Sekali lagi baca, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Terus ayat berikutnya sama-sama. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ayat berikutnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Stop sebentar. Stop right here. Ayat ini bicara pada saat dia dalam penjara. This verse was written when Paulus Paul menulis was surat ini in dalam prison. penjara. He wrote this Dan while he dia was in prison. menuliskan untuk meyakinkan jemaat Filipi. And he wrote to assure the Philippians. Supaya jemaat di Filipi itu kuat di dalam Tuhan. So that they remain strong supaya in the Lord. Jemaat Filipi itu fokus kepada So Tuhan. the Philippians people focus on the Dan Lord. terus mengandalkan Tuhan. And depend on God. Dan dia bersaksi bahwa And dia he ini di penjara. Even though that he was bukan in karena dia prison, sempurna, not because he was perfect, tapi dia berusaha untuk mengenal Tuhan. To know God. Karena untuk mengenal Tuhan pasti ada penderitaan. There will be challenges pasti ada masalah. in order for us to know God. Tapi ini yang dia katakan, But this is what he said. Aku melupakan apa yang di belakangku I forget dan what lies mengarahkan diri behind kepada apa yang strive forward di to what hadapan lies firman ahead. Allah. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Yes, ayat 14 sama-sama kita baca. Dan apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Panggilan surgawi dari Allah. Boleh katakan amin? Jadi kita itu dalam pergumulan hidup pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Jadi jangan kita tukar kehidupan kekal yang selama-lamanya 1 juta tahun dan lebih dari 1 juta tahun. Jangan kita tukar dengan kehidupan kita yang di dunia ini hanya 100 tahun dan akhirnya kita binasa. And don't exchange it with this world, this life tidak that we mengenal have, Kristus. so that in the end we will kita yang datang di perish. gereja, If we come to mencari church, Tuhan, we seek God. Kita juga punya tujuan yang sama untuk memperoleh hadiah. We also have the same destination, Panggilan surgawi dari purpose is to receive, yaitu kehidupan kekal that eternal yang Tuhan berikan life that kepada God kita. has given us. Ayat terakhir sama-sama verse baca. together. Karena itu sama-sama apa? Marilah Let kita those sempurna who are berpikir mature demikian. way, Jika lain pikiranmu and tentang if salah satu hal anything itu otherwise, akan dinyatakan God Allah will juga reveal kepadamu. that to Tepuk tangan you. buat firman Give Tuhan. God the glory. Haleluya. Silakan duduk Hallelujah. You may be semuanya. seated. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Mohon maaf terlambat. I apologize for Saya being late. punya pesawat itu jam 6 pagi. My flight was at Saya sudah 6 siap-siap dari jam a.m. 4 pagi untuk I was terbang getting dari ready to JFK fly out of untuk JFK ke Boston. to go to Boston. Tiba-tiba pilot itu bilang And all of bahwa a sudden the pilot said, mesin pesawat ini ada bermasalah. there is a problem with the engine. Tapi it's okay, tunggu. Sudah But it's duduk okay, di you need pesawat. to wait. And we were already seated inside the plane. Berapa menit kemudian dia keluar dari memberi tahu penumpang And a couple bahwa minutes later, he told, powernya nggak ada. there's no power. Dan ditunjukkan bahwa ini lampu emergency dalam And he pesawat. showed the emergency light inside the plane. Jadi semua harus keluar. So everybody has to leave, has to get out of the plane. Saya ke agent, saya tanya I berapa went to lama the agent, untuk how long perbaiki. do we need to wait? Nggak tahu. And they said, I Berapa don't lama? know. How long? Karena saya di JFK, Because I was in JFK, saya bilang I di said, LaGuardia ada pesawat nggak untuk ke Boston? what about a flight out of Ada LaGuardia? yang jam 9. There is one at 9 a.m.
Nah, saya berpikir daripada cancel pesawat, Now I thought to myself, saya rather juga than nggak tahu pesawat canceling ini the berangkat jam berapa. flight or to wait for Saya bilang this kepada specific agent, flight, I said to the tukar agent, saya ke LaGuardia. can you exchange my ticket so that I will fly out of LaGuardia? Jadi dia katakan oke. And the Delta person Jadi said, saya okay. pindah airport So I move out of ke the LaGuardia. JFK to LaGuardia. Dari LaGuardia bisa sampai di sini. And I got here Boleh tepuk eventually. tangan dulu. Thank God. Di dalam hidup selalu ada peperangan In rohani. life, there is always a spiritual warfare. Di dalam hal rohani pasti iblis tidak senang. God, the devil will not like when we Tapi do kita spiritual punya things. prinsip, But we punya have a pikiran. principle. We have a mind of Kalau thought. kita melayani raja di When atas we segala raja, serve God, King above all kings, dia pasti berikan jalan keluar He will provide a way dan out. berikan kemenangan. He will provide a victory. Nah, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 itu Now, janji 1 Tuhan. Corinthians 10, verse 13, that is God's Dia promises. katakan He said pencobaan-pencobaan that yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. the temptation that we Tidak experience melebihi. have overtaken you is not common to men. Kenapa? Karena Allah setia. Itu firman Because ini. God is faithful. Karena Allah setia. Because God is Dan faithful. karena itu And because Allah of that, Ia memberikan jalan keluar. Therefore, He will provide a Ia way berikan out. jalan keluar. He provide a kepada way kita. out to us. Boleh katakan amin? Can we say Nah, amen? jadi Tuhan kasih pesan bulan ini So God gave us a message for this supaya month. kita Lies behind us. kekecewaan, All of our past, our luka disappointment, hati, our past sakit nggak sembuh-sembuh, maybe you're pergumulan experiencing belum suffering. tertolong, Maybe your prayer hasn't been kekhawatiran answered. demi kekhawatiran muncul, Worries. stres datang, Your stress come mengakibatkan kita itu mengingat semua yang and lama. cause us to Kita look at lupa our past bahwa and we kuasa Roh forget Kudus, the kuasa power of the Tuhan Holy Spirit tidak pernah berubah never kuasanya changes. dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesterday, today, and forever. Saudara, saya selalu berpikir, I always think kenapa ya ada tantangan? why there's always challenges. Jadi pada waktu saya sudah pindah ke So when LaGuardia, I moved to ada LaGuardia, seorang bapak telepon saya. there is a gentleman who called me. Kemudian saya nggak sempat saya angkat, kemudian saya telepon balik. And I did not Saya answer it. I called Tanya, him back ada yang bisa dibantu? and I asked, is there anything that I can help with? Dia katakan, istri saya ini sudah setahun tidak kerja. And he shared that his wife dia has been out of stres, job for Dia a mengalami year. stres. And he cried right there. Kadangkala dia itu ngomong sendiri. And many times Terus he was so aku stressful. tanya, ada baca Alkitab enggak? And I asked him, did you read the Bible or did she read the You Bible? ada berdoa enggak? Did you pray? Kemudian suaminya bilang, And the dia husband lihat said, ada berdoa. he saw ada that baca she was Alkitab. praying. She read his Bible, Saya her bilang Bible. kalau orang berdoa, If baca someone Alkitab, prays, nah someone mungkin read the stres. Bible will never Nah be mungkin stressful. susah. You will never suffer. Berarti yang ada adalah That means otaknya, pikirannya, the mind, mungkin the thought, baca Alkitab tetapi maybe tindakan iman tidak punya. there's no faith. Iman tanpa perbuatan Because mati, kata faith firman Allah. without action is dead. Kemudian saya bilang, mari saya bicara dengan And istrinya. I said, let me talk to her. Saya waktu bicara dengan istrinya, And when saya I talked tanya. to her, I asked, Dia bilang begini, Pak sudah setahun ini saya nggak ada kerjaan. And Jadi she gimana shared, Pak ya? I don't know, Pastor, I have been out of work for a year. Berarti That means dia lebih fokus kepada she masalahnya, focused on her pergumulannya, problem, her struggle, kepada persoalannya, her struggle, her daripada problem, dia memilih kepada Tuhan yang rather besar. than shift her yang focus sanggup to menolong God hidupnya. who is able to help her. Nah masalah ini Now this sering terjadi problem kepada kita. happens to all of us. Seringkali kita berpikir Many times we terlalu think besar masalah our ini. problem is too big. Dihina, diomongin Maybe orang, people talk dituduh bad yang about enggak-enggak. us. We were accused of Sehingga kita something. mulai kecewa, And we begin to feel lama-kelamaan upset. mulai mundur, All of, Iman kita mulai slowly we mundur. began to withdraw from God, from our tindakan kita faith. mulai mundur. Tapi kita baca Alkitab. But yet we read the Tapi Bible, perbuatan kita makin lama but makin our mundur. action speaks nothing. Lama-lama sakit, And we nggak bisa began tidur, to suffer,
to get sick and Dan kita mulai stressful. salahkan Tuhan. And we blame it on Salahkan God. pendeta. Tapi We di sini blame it enggak. on the pastor. Salahkan orang lain. Blame it on others. Lebih baik pindah gereja deh. I rather move to another church. Iya kan? Dia lupa bahwa They forget masalahnya bukan di gereja. the problem does not lies Masalahnya at di dalam church, dia. but lies within us. Nah, Paulus bilang Now the apostle Paul kepada said jemaat di Filipi, to the people in yang ku Philippi, kehendaki kenal Tuhan. what I want is to get to Tuhan know yang Him, kita kenal, a God that we know. pengasih, He's a penyayang, loving God. berlimpah-limpah kasih setia And Tuhan. He Dan is sangat long setia. suffering, He's patient to Dan us. dia tinggal dalam And He kita. dwells in us. Dan dia bilang And bahwa He aku said sekali-kali that tidak I akan will meninggalkan never leave kamu. you nor forsake you. Saya bilang kepada And istrinya, I said to the wife, selama 1 tahun ini kamu kekurangan makan kah? for this whole year, did you lack You anything? ada rumah, You ada have tempat a house, tinggal, ada you makan. have food on your table. Kamu itu cara berpikir yang salah. You need to change your perspective. Paulus tadi bilang, mari kita Paul berpikir, said, kata firman let us Tuhan. thought Supaya kita berpikir bahwa, bukan karena kita sempurna, so that I may tapi kita not be berpikir kita perfect, but berlari-lari let us kepada move tujuan. forward, run forward Panggilan surgawi yang to Allah the berikan. high calling that God Artinya has for dalam us. perjalanan kehidupan In kita, our journey of life, sudah pasti ada tantangan. there will be Pasti ada masalah. struggle, there will be trials. Makanya yang ku kehendaki adalah Therefore, Paul said, what kenal I want kuasa is kebangkitan to know God and His the dan power of His kuasa resurrection kematian. and the power of His death. Kita mengerti tentang kuasa kebangkitan, We tapi kuasa understand about kematian His power of resurrection. But what menjadi about His sama death? menjadi sama dengan kematian. It's to become one, it Nah, become ini equal. yang orang kurang And mengerti. this is what people lack in understanding. Kemarin saya terima teks, saya Yesterday. diomongin. I receive a text that people talk bad about me. Tetapi saya membalas dengan baik hati. But I repay that text and I Dengan repay hikmat, with goodness, saya with bilang, wisdom. I said, menurut ibu, according to saya you, pantas enggak melakukan itu kepada you? do you think I can do that Di to dalam you? you You kan ada deserve Roh to be Kudus. treated that way? Nah, In jadi you, saya itu the Holy Spirit saya itu lies. So diserang. I was Istilah. attacked. Saya tidak balas dengan I did kejahatan, not repay with evil, tapi saya balas dengan baik. but I repay Dan with saya good. mengatakan And juga I bahwa said, dalam hidup in life, tetap andalkan Tuhan. Pasti depend ada fully on pergumulan God. There yang kau will be sedang struggles. hadapi. Nah, jadi So, poin nomor 1 untuk kita number belajar one that untuk we need to melupakan learn yang lalu, kata to firman Allah. forget what lies Jangan behind kehilangan kasih yang mula-mula. and don't lose your first love. Cinta mula-mula kita Your kepada first Tuhan. love to God. Banyak di antara belum mengerti ini cinta Many mula-mula. of you do not understand what is the first love. Saya kesaksian. Let me testify. Pada waktu saya di Jakarta sudah 6 tahun tidak ada hubungan dengan orang tua. After 6 years living in Jakarta, I have no communication with my Karena parents hidup betul duniawi, because I live carnally. Kristen tapinya Even though I was a tidak Christian, mengenal Yesus. but I did not know Jesus. Tetapi pada waktu ibadah, saya ingat I ibadah remember di Jakarta. at that time it was a service in Jakarta, Pada waktu di Jakarta itu saya itu tiba-tiba dilawat Tuhan. and I went to that service and God came to me, Hamba Tuhan visited itu me. berkhotbah sederhana saja. The pastor was a simple Dia preacher, khotbah seperti ini. and Dia he katakan, preached a simple Tuhan message. sangat mengasihi And he saudara. said that Karena God dia khotbah loves umum you. banyak orang. Ada ribuan orang There were ibadah. thousands of people in that service. Saya duduk di belakang And I dekat sat toilet. at the very back near the toilet Karena motivasi salah ke gereja. because I went there with the wrong motive. Bukan mau cari Tuhan, Not to seek God, tapi cari pasangan hidup. but to seek a spouse, Kata yang a future halus. spouse. Tadi pada waktu pendeta itu berkhotbah So Tuhan when that mengasihi pastor saudara. preached and Dan dia said, bilang Jesus begini, loves you, and he said this, Saudara sudah capek dengan kehidupanmu. you are Sudah tired keliling living your sana life. kesini. You have Tidak circle ada around, you masa have depan, goal. hidup There's nggak no karuan. future. You live harus a bertobat. carnal- You have to repent. Bertobat. You have to repent.
Tiba-tiba saya tuh dilihat video tentang And all of kehidupan a saya. sudden I was shown a video Sementara of my melihat life. kehidupan saya, kemudian A Roh Kudus flashback of jamah my hidup life. saya And all of a dan sudden the Holy berkata, Spirit kamu bertobat. touched me. The Holy Spirit Kamu said harus to me, you bertobat. have to repent. Tiba-tiba saya tuh nangis. And all of a sudden I cried. Saya lihat kiri kanan kok gak ada yang nangis. And I look around me, nobody cried. Kemudian saya tampar muka saya sendiri. And I began to slap my own face. Kamu laki-laki kok nangis You are a gitu. man. Why are you crying? Tapi kasih Tuhan itu menjamah But hidup saya. God's love Terus saya came nangis. upon me. And I began to cry Karena restroom di uncontrollably. belakang. Because dekat there's saya. a restroom Saya ke behind restroom. me. So I went to the Saya lihat, restroom. kemudian saya bilang sama diri saya sendiri. And I said to myself and the Why mirror, you nangis? why are you crying? Jangan nangis. Don't cry. Apa yang terjadi? And what happened? Saya ke tempat duduk I went lebih back to parah my lagi seat nangisnya. and I began to cry again. Dan tuh pendeta itu bilang begini, And the pastor kept kalau saying, engkau mau ikut if you want ikut to Tuhan come and Yesus, follow mari ke Jesus, depan. let's come Saya come mendoakan forward. engkau. I will pray for you. Lebih saya gak mau. And I did not want it. Saya lihat kiri kanan gak ada yang I nangis. look around, surround me, nobody moved. Tapi tuh Roh Kudus tuh luar biasa. Tuh But Roh the Kudus pakai Holy tuh hamba Spirit Tuhan was itu. Dia amazing. sabar. The Holy Spirit Dia is bilang, a yuk friend. jangan keraskan hati. And Holy Spirit said, Maju. do not harden your heart. Sudah Come maju. forward. Just Sudah come. jangan sok tahu, jangan andalkan kekuatanmu. Don't have a Cari hardened cari heart. Tuhan. And seek God. Jadi Seek wholeheartedly. momen itu saya So maju ke that depan. moment I decided to move Saya forward. maju ke depan I sambil moved saya forward nangis. while I was crying. Lagi sementara berdoa, While pendeta itu praying, tanya lagi, the preacher ada yang mau asked, jadi hamba Tuhan? any of you wants to be a pastor, a full-time minister? Saya itu karena mungkin emosi, Because of Ya, the Tuhan, emotion. saya mau. And I said, Lord, yes, I jadi hamba want Tuhan. to serve you. Karena dari opa, oma, Because through dari my kuangkong, fathers, gak my ada pendeta forefathers, kita semua, gak ada pendeta. I did not come from that kind of family. Tapi saya bilang, ya Tuhan, saya mau But jadi I said, pendeta. yes, Lord, I want to be a pastor. I Jadi want to momen serve you. itu So saya that moment, Born again, I was lahir born baru again bersama dengan Kristus, with God. mengalami cinta I mula-mula. experienced that first love. Setelah seminggu cinta mula-mula, And after a week, dunia datang di pikiran. and the world began to Lu mau come and jadi tell me, pendeta makan apa? are you serious about your calling? Mau jadi If you pendeta, become mau a jadi apa pastor, hidup what you? will you eat? What about your life? Saya berusaha untuk cari kerja. I began to find a job. Sudah kerja teman-teman, sudah mau dapat kerja, mau cari kerja teman-teman mau berusaha tolong, And nggak dapat. my friends began to try to help me, but yet I still did Roh not get Kudus any bilang, job. kamu mau jadi hamba Tuhan. And the devil said that you want to be a pastor. Tiba-tiba still? ada seorang hamba Tuhan bilang, And all of a sudden there's this kami mau minister pelayanan misionari. said, I want to ke go China. a mission trip to China. Cina nggak ada hubungan diplomatik dengan There Indonesia. was no diplomatic relationship at that time with Indonesia. Tetapi waktu saya katakan ya But I kepada said Tuhan, yes to God. saat itu Tuhan menyertai hidup saya. At that time God was with Walaupun me. banyak tantangan, Even banyak though masalah. many struggles, many Sampai hari ini, challenges, up until today, kesetiaan Tuhan tidak pernah God's lepas faithfulness dalam never hidup. Tepuk tangan. ceases in my life. Jadi orang yang mengalami So, cinta mula-mula, those who experience first love, dia menerima kuasa you kebangkitan receive itu. that power of Dia resurrection. menerima kuasa You receive kematian that bersama power Kristus. of Christ's death. Dan dia harus percaya He has to believe bahwa kuasa kasih yang dia terima hari that the pertama love itu that he received at that akan time tetap tinggal di dalam hidupnya. will continue to live there, to dwell. Makanya Paulus bilang, Therefore, Apostle Paul tidak said, aku mau yang this kukehendaki is kenal what I Tuhan. want is to know Christ and the power of His Nah hari ini resurrection. juga New Hampshire, Now today in New Hampshire, Tuhanmu tidak pernah your kecewakan God engkau. will never disappoint you. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan Your engkau. God will never leave you. Tuhan yang sama The menyertai saya, same itu God yang who is sama with menolong me is hidup the same saudara. God that will be with you. Saudara kalau mau dengar pesawat kayak seperti itu, orang you mulai heard- ketakutan. When you heard about my story about that plane, people will get scared Karena saya orang travel, because I travel a saya lot. mengalami pesawat ada bom di dalam I have pesawat. experienced many things, including a bomb Ada inside my banyak plane. sudah mau mendarat tiba-tiba And, balik lagi. When we are Sudah about to mau mendarat land, and nggak bisa lagi. the pilot will take Pernah ada off pesawat again. sudah mau terbang, And tiba-tiba dia during rem, taxi. kemudian dia
berbalik plane lagi has dan to katakan ada mesin turn pesawat the itu plane the other way around. Ada lampu itu mesin Because menyala. of the emergency light went on. Begitu banyak So masalah many yang di dalam pelayanan dalam penerbangan. Challenges that I Tetapi yang saya mau experienced in beritahu my saudara, travel time. kalau belum waktunya But let me tell you dipanggil, this, if it's not belum my waktunya. time yet, God will not call me to be with him. But anyway, kita itu orang percaya kepada Kristus. But we believe Kalau in kita Christ. meninggal bersama Kristus, When we die, we will die with kita him. akan buka mata ketemu Yesus When dan we tinggal open bersama our dia eyes, we will selama-lamanya. be with him eternally. Makanya firman Allah berkata, jangan Therefore, kamu the word takut. of God says, don't Jangan be kamu khawatir. fearful. Don't worry. Itu juga yang saya bilang kepada istri tadi yang This is what I also telepon. said to that wife. Kamu kekurangan makan kah? Do you lack any Nggak ada tempat food? tinggal? Allah You pelihara have burung di everything. udara, dia yang sama God akan memelihara who- hidupmu. God who keep everything. Dan God saya will mendoakan dia preserve di everything. airport. I Saya pray mendoakan for dia. her at the airport this morning. Nah saudara yang dikasih Now, Tuhan, beloved in Christ, setelah kita menerima kasih after mula-mula, we receive that first love, apalagi yang Tuhan ingin what kita else that lakukan? God wants us to do? Setia God wants us to menjalani be hidup faithful bersama dengan to Tuhan. live our life with Him Karena dia maha tahu. because He's an unknowing God, all-knowing God. Wahyu pasal 2 tadi, coba. Revelations 2, Alkitab berkata God, bahwa aku Bible tahu says, pekerjaanmu. I know your works. Aku tahu kegiatanmu. I know your Wahyu 2 toil. ayat 1 coba tolong, Revelation chapter 2. Di situ dikatakan, aku tahu katanya, kata firman Tuhan. Nih firman Tuhan. Tuliskan kepada jemaat Efesus. To the angel of the church Ayat in 2 Ephesus, coba lihat right? firman Allah. Go to verse Nah, 2. aku tahu segala I know pekerjaan. your Ayo sama-sama baca, works. 2, 3. Aku Let's tahu read this segala together. I know pekerjaanmu. your works, Baik your jeripayamu, toil, and your ketekunanmu, terus patient endurance, engkau and how tidak you bersabar cannot terhadap bear orang with jahat, those who are engkau telah evil, mencobai mereka yang but menyebut have dirinya rasul. tested those who call themselves Tidak demikian, engkau apostles telah mendapat mereka and are pendusta. not, and Ayat found them 3 to be sama-sama. false. Verse 3 together. Engkau sabar menderita I know oleh you karena are namaku. enduring Engkau tidak patiently mengenal lelah. and bearing up for my Nih name's Tuhan sake. tahu kata firman Allah. This is Terus what apa God lagi says. firman Tuhan? Namun aku mencela engkau But karena I engkau have apa? this against you, Meninggalkan that you kasihmu have yang abandoned the semula. love you had at first. Kamu tinggalkan You kasih yang have semula. abandoned, you have Dan kalau departed. dia tinggalkan, apalagi dia bilang, And karena what tinggalkan else? terus ingatlah betapa Remember dalamnya engkau therefore telah from jatuh. where you have fallen. Bertobatlah, Repent, lakukanlah and do lagi the apa yang works semula you engkau did lakukan. at first. Jika tidak demikian, If aku not, I akan will datang come to kepadamu, you and remove aku akan your mengambil lampstand kaki from dianmu its dari place tempatnya jika unless engkau you tidak repent. bertobat. Apa tuh kaki dian? What is the lampstand? Masih ingat kalau saudara ada, kalau di warna ada 7. Remember on the lampstand, tabernacle, the Jewish itu and the ada tabernacle, there will be a terang lampstand. kaki dian. Kaki dian itu bicara tentang terang It Tuhan. speaks of God's Tentang light. terang Tuhan dalam hidup It kita. speaks of God's light in Perlindungan our Tuhan life. kepada It kita. speaks of God's protection Kalau in our kita life. tidak bertobat, If we do not kata repent, firman Allah, aku akan I will mengambil kaki dian. remove your Kata firman lampstand Tuhan. from its place. Dengan The word kata of God lain, says. hidup In other kekal way, yang Tuhan in sudah other words, berikan kepada kita the dengan eternal cuma-cuma life that God bisa has given, hilang God can kalau take kita that away tidak if bertobat. we do not repent. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, So, kita beloved yang ada in di New Christ, Hampshire. we are ya, here in New saya mau Hampshire. kasih Let me tahu. tell you. Bukan berarti kita ini tenang, everything okay. Doesn't mean that everything is Ada okay with our aja life. iblis akan mencuri The kita, devil will always try perhatian to kita, steal our hati kita, focus, our attention, sehingga kita itu akhirnya menyalahkan orang. so that at the end we will blame one another. Mari saya mau kasih tip ya, saudara. Let me give you a tip. Kadangkala ujian itu datang, Tuhan pakai orang-orang dekat dengan Many kita. times when the test come, God use people surround us, Orang-orang closest to dekat us. dengan bahkan satu gereja Even in one bisa mencuri community, damai one sejahtera church kita. that tries to steal our joy, Jadi our jangan kita peace. langsung emosi balas, So dendam, do not benci. repay with your Jangan. emotion with evil. Don't do that. Karena Alkitab bilang kan Because musuh the- kita bukan The word of God says because Musuh kita our bukan? enemy is not ya flesh udah, and bukan blood. darah. Bukan mertua, It's not bukan your istri, bukan in-laws, suami, it's not bukan your teman spouse, gereja. it's not your fellow Musuh kita believers. itu darah dan Because daging. our enemy is not Bukan flesh darah and dan blood. daging, maaf. Musuh kita bukan darah dan daging. Our enemy Tapi is not penguasa flesh di and udara, blood, but kata firman. principalities on this
Kita kan nggak lihat di tempat We ini do not see kosong. here. You Tapi see tahukah Alkitab berkata ada roh-roh jahat but juga di spiritually udara. there's evil spirit at You work. lagi dengar firman Tuhan, When tiba-tiba you roh are setan bilang, listening to the word belum of God, makan, the lapar, devil besok mau will kerja, belum come to laundry, your belum apa. mind. Oh, you need Ya to do kan? laundry. Ada aja You yang need mencuri to dia go punya pikiran. and Ya kan? try to steal your focus and attention. Jadi firman Tuhan itu So the word mengingatkan of kita God bahwa comes and remind us supaya kita itu kalau kita bertobat when we sungguh-sungguh, truly tinggal repent, kehidupan lama, we abandon our dan mesti past. jaga. We need to Dengan apa? guard it. Jagalah hati, kata firman Guard Allah, our heart. dengan segala kewaspadaan, With all kan dari diligence, situ from terpancar out of kehidupan. it springs the issue of life. Nah, apa yang keluar dari mulut, Now what comes dari out of hati. your mouth comes from your heart. Nah, Matius 15 Now, ayat Matthew 19, 15, verse di situ 19, dijelaskan, it says, hati jahat seperti apa aja. what kind of Setan datang evil seperti heart? apa, mencuri dalam hati kita. Matius 15, 19 kalau tidak salah, di situ dikatakan. Nah, dari hati For timbul out apa? of the Ayo sama-sama heart, baca. let's Dari read hati this timbul together. segala For out of the heart pikiran come jahat. evil thoughts. Dari hati segala Out timbul of pikiran jahat. the heart. Pembunuhan apalagi, Murder, persinahan, what else? percabulan, Adultery, sexual pencurian, immorality, sumpah palsu. theft, Ini dari false hati yang witness, jahat. slander. It comes Boleh from katakan an amin. evil heart. Mungkin kau berkata, Pak, orang Kristen. But pastor, he's a Christian. Lebih lagi, hamba Tuhan. But what about that person? Loh, He's a Alkitab tidak pernah minister. bilang bahwa But the Bible never hamba recorded Tuhan atau orang Kristen kudus. that all the Christians Iya. are holy. No. Karena dari Alkitab berkata But the bahwa Bible recorded akhir hidup kita yang menentukan kita surga apa neraka. is the end of our life. that Paulus will bilang apa? Aku telah determine. bertanding dalam pertandingan The iman. Apostle Paul said Darahku that sudah I tercurah. have Dan strive, aku I telah have mencapai garis akhir. run the race and finish that race. Kemarin di bulan lalu di California, Last month in California, pas Pak Andi, when saya Pastor Andy, suruh dia tugas di sana. I asked him to go Melayani satu keluarga. to minister to a family. Dia sebagai singers, And this person was a singer, umur 42 tahun, 42 years old. berotot, segar, sehat. Muscle man is very handsome. Pagi In mau the morning, bangunin, mau ke someone gereja, knock on his door to karena, go to church mesti latihan dulu because he has to untuk pelayanan. practice. Pintu diketok nggak dibuka, When the Kemudian roommate knocks on his door, he keluarga could not bilang be open. bongkar pintunya. And the family said, just break the door open. Pas When they pintu dibuka, broke the door open, diketemukan sudah meninggal. he was already dead. Everybody, semua orang shock, kaget. And everyone was in shock. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Now, beloved in Christ, nafas this breath yang kita hirup ini that we inhale and exhale, mahal. this is priceless, Ya. valuable, Dan pemberian and cuma-cuma is a yang Allah free berikan gift from kepada God kita. that He's given us. Alkitab bilang pada waktu kita mati, Bible says when we roh die, kita our spirit kembali kepada Tuhan. returns to the Maker, to our Tubuh Maker. menjadi debu, This kata firman Allah. body will turn into Roh dust, kembali kepada but Tuhan. spirit returns to our Tidak Maker. tahukah kamu bahwa Don't you tubuhmu know adalah bait that your Allah? body is a temple of Dan a roh Holy Allah diam Spirit, dalam kamu. and God's Spirit dwells Jadi in kalau you? roh Allah dalam kamu, So if God's Spirit Respect dwells in Him. you, you Hargai need to Dia. respect your body, pribadi ini yang tinggal. and respect more to this Holy Makanya Spirit. firman Yesus bilang, Therefore, kalau kamu mau Jesus ikut said, aku, if you Yohanes want to follow me, 14:15. John 14:15, Jikalau kamu if mengasihi aku, you love me, kamu harus mengikut aku. you need to follow my Menuruti segala commandment. perintahku. Keep my commandment. Dan aku akan minta kepada Bapa. And I will ask the Father, Ayat 16. verse 16, Supaya ia memberikan and seorang He will penolong give yang you lain. another helper, Roh Kudus, seorang Holy penolong. Spirit. A person, seorang A penolong person. yang lain. Tinggal dalam kita, To kata be itu. with Seorang you penolong yang forever. lain, kata firman Tuhan. Mana itu ya? Penolong yang lain itu. Supaya ia menyertai kamu selama to lamanya. be with you forever. Ayat 17, Verse yaitu roh 17, kebenaran. even the Spirit of truth. Nah, roh kebenaran ini kata Now, firman the Allah, Spirit of dunia truth, tidak melihat the dia. kata firman world Tuhan. cannot Dunia tidak receive. menerima dia, dunia tidak melihat The dia, world cannot tidak mengenal seize dia. or Tetapi knows kamu, him. New Hampshire, But you,
New Hampshire, mengenal Dia, you know him, sebab Ia for menyertai he kamu dwells with dan akan you diam and dalam will kamu. be Katakan amin. in you. Say amen. Ayo baca lagi, roh Let's kebenaran read sama. this Roh again. kebenaran apa? But the Spirit of truth, Dunia whom tidak the world dapat menerima cannot Dia. receive, Sebab dunia tidak because melihat it Dia, neither sees tidak him mengenal Dia, nor tetapi knows kamu him. mengenal But you Dia, know him, for menyertai he kamu dwells with dan you akan diam and will dalam kamu. be Katakan in amin. you. Lihat sini Amen. baik-baik. Now look at me. Jadi orang dunia So the people in this tidak world mengenal Roh do Kudus. not know the Holy Spirit. Walaupun you di gereja, Even though you're sitting here at kalau you church, tidak mengenal if you Roh don't Kudus, know tidak the mengenal Holy Tuhan, Spirit, you don't know you God. adalah orang dunia. You are still considered the people Siapa of tuh this orang world. dunia? Who are the people of this Pikiran world? yang jahat, kata firman Those Tuhan, evil percabulan, all kata this firman Tuhan, tadi sudah jelas, hati things yang that we jahat, read, all this keduniawian, kesombongan, Carnality, itu dunia. pride comes Kata from firman the Tuhan. world. Nah dunia ini Now this world attack saudara will try to yang di attack dalam you Tuhan. who are in God. Jadi jangan langsung marah kepada orang yang attack So saudara. when you experience that, don't blame Tapi you or get bilang angry sama at that dirimu person, sendiri, but bilang, say Roh to Kudus, yourself, saya Holy salah Spirit, apa? what did I do wrong? Dosa apa saya? What sin lies Kenapa inside saya of me? dihina? Why Kenapa this saya diomongin person orang? slandered Kenapa saya me? di-attack? Why I was being attacked? Diam sebentar. So take a pause. Nanti you akan dengar Roh And Kudus you will bicara hear sama what the kita. Holy Spirit has to say to You tahu you. dia bicara sama kita Do you know sesuai how dengan he apa yang speaks? kau baca. He will speak according to what you read Roh in Kudus His akan Word. berkata The kepada Holy engkau, Spirit will tell you, tabah, you need to be sabar. strong, to be steadfast, and be Semua orang di patient. seluruh dunia Everyone in the whole mengalami world penderitaan yang sama. experience the same. Yesus dihina, Jesus kita was pasti slandered. dihina. We will also Dia be dimaki, slandered. dipukul, kita juga Jesus bisa was mengalami being penderitaan attacked, yang being sama. hit, being spat on. Sekarang kita nih gimana? What about us? Lupakan semua yang lama, Forgetting all the past. What ampuni lies mereka behind. Forgive them. dengan kuasa Roh Kudus. With the power Engkau from mampu Holy Spirit, mengampuni, you are able to forgive, mengasihi mereka, to love, dan kasih mula-mula itu and tinggal that dalam hidup first kita. love will dwell Dan in kalau you. kita salah, And if we have done bertobat. something wrong, we need to minta go ampun and sama repent. Tuhan. Ask God for Pada forgiveness. waktu kita bertobat, When we turn Tuhan yang sama back to akan Him, the same memulihkan God orang yang will omongin kita. restore not only you but that person who Dan did disitulah you kita wrong. melihat pemulihan And terjadi. we will see Roh Kudus yang memulihkan restoration happen. hati kita That masing-masing. Holy Spirit will Akhirnya kita restore mampu our berkata, life and enable us to say, Pak, Bu, tadinya Sir, saya kesal sama kamu. I used to be mad at Tapi you, sekarang saya enggak kesal lagi. but I no longer Karena mad saya at ingin you. masuk surga. Because I want to go to Saya heaven. mengasihi saudara, I saya love mengampuni you, saudara. and I forgive Tapi you. sekarang saya tidak benci lagi. I no longer hate you Saya tahu kamu sudah bertobat. because I know that you have turned Itu your kan life indah around. sekali. It's an amazing Boleh thing. katakan Can amin? we say amen to that? Sehingga kita boleh bebas ke So we ibadah, can be free bebas ke and we can free go mall, to bebas the ke church, to gereja, mall, bebas ke to mana saja. wherever we Karena go. hati kita Because our beres. heart has been cleansed. Karena hati yang baru, Because a new Tuhan juga yang heart, bilang. it is God who Nih also firman, said Yeskiel 36 in ayat 26. Yeskiel 36 ayat-ayat terakhir. Yeskiel 36 ayat 26 bilang begini. 36 Aku verse Tuhan 26 says, yang berikan kamu I hati yang am the baru. God who give you a new 1, heart. 2, 3. Kamu akan kuberikan apa? Ayo. I Hati yang baru will terus. give you a new heart Roh yang baru di dalam and a batinmu. new spirit. Kamu akan I will put dan within aku you. sama-sama. And Aku I akan will menjauhkan remove dari tubuhmu the hati heart yang of stone keras from dan your kuberikan flesh kepadamu and hati yang give you a heart of flesh. Jadi perhatikan ayat ini. An obedient Tuhan heart. yang berikan kita So hati it yang is baru. God who give us a new heart. Boleh katakan Can amin. we say amen to Kalau that? hati yang baru If a otomatis new pikiran heart, juga baru. automatically you will have a new Kalau way of hati yang baru thinking. otomatis tindakan kita juga yang baru. A new kind of action that Sesuai we need to firman take Tuhan. according to God's word. Apalagi ayat berikutnya What dibilang apa? else? 1, 2, 3. Dan Next apa? verse, and I will Rohku put my akan kuberikan diam dalam spirit within batinmu, you dan aku and akan membuat kamu cause hidup you to menurut segala walk in my ketetapanku statutes dan tetap and be berpegang pada careful peraturanku dan to apa? obey Melakukannya. my rules. Wow. Wow. Aku berikan apa? I will
Rohku tinggal put dalam my spirit batinmu within you dan membuat kamu and hidup cause you menurut to segala walk in my ketetapanku. statutes and be careful to Jadi obey Roh my Kudus rules. yang sama So it is the same yang Holy Spirit mampukan that kita hidup enables benar, us to live righteously, hidup kudus, to live holy life, hidup yang taat, to live an obedient hidup life, yang mengandalkan to Tuhan. live a kind of life Roh that yang obey sama Him. The menyertai same kita Spirit semua. will be with Tepuk tangan us. dulu bagi Raja Give God kita, the glory. haleluya. Hallelujah. Jadi kita belajar di So sini. we learn here. Ayo tinggalkan semua Let's abandon yang tidak everything. berkenan The kepada things that Tuhan. aren't Tuhan pleasing juga to yang berikan God. hati yang baru. Because God has given us a Filipi new 2 heart. ayat 12 bilang begini. Philippians 2 verse 12 Hati says yang this. baru, A new heart. keselamatan yang kuberikan kepada engkau, The jaga salvation keselamatan itu. that I've given you, you need to work it out. Ingat tadi saya bilang, nafas ini Remember when I said this oxygen yang Allah berikan kepada that kita God has mahal. given us? It's very Yeah. valuable, it's very pricey. Ayat 13 Filipi Philippians pasal yang keberapa tadi saya bilang? Philippians 2, Ya, 2 ayat ke-13 bilang, verse 13. Tuhan yang says, sama berikan kita "For kemauan. It is God who works in Allah you lah both to will yang mengerjakan and dalam to kamu work baik for kemauan His maupun good pekerjaan untuk pleasure." apa? Menurut kerelaannya. This morning, waktu pagi ini you bangun pagi, This morning when you wake up, ada suara bilang there ada is a ibadah. soft spoken Ada pengurapan. voices. There is a church Roh service. Kudus itu yang mengingatkan It is the kita. Holy Spirit that Karena will itu tugas remind you. Dia berikan kita kemauan. It is God who Keinginan. works in you both Dan you to will taat and untuk to work. datang. And you obey to Dan come. mendengar firman Tuhan. You obey to listen to You His dengar word. firman Tuhan hari ini, You hear engkau His word. dikuatkan, You engkau are being dipulihkan, strengthened. engkau You are being disembuhkan. restored. You're being Pada waktu engkau healed. pulang, When you leave this ingat place, selalu remember bahwa saya ini that disembuhkan, I have been ditolong oleh healed. I Tuhan. have been helped. Sehingga hidupmu So hari-hari your daily life terpelihara sempurna will be di dalam preserved kasih Tuhan. in Boleh katakan God's amin. love. Nah, jadi sudah dikasih Tuhan, So beloved in hati yang Christ, baru diberikan kepada the kita. new heart He's given Everything us, dia berikan kepada kita. everything else He's Jadi given tidak us. usah takut So tentang masa don't depan kita. be afraid, Masa depan fearful, or kita itu worry masa about your depan yang penuh future. harapan. Because our future is a future Kata firman full of Tuhan. hope Boleh katakan according amin? to His word. Nah, saudara yang dikasih So Tuhan, beloved in Christ, kita memang diproses. we are going through such process. Harus kita banyak mengucap syukurlah kepada But we Tuhan. need to give Amin, thanks amin, amin. during that process. Nah, bulan depan Now next itu month Pak Andi itu ulang tahun. is Pastor Ini Andy's dia dengar gak birthday. ya? I know this is being live streamed. Harap dia gak dengar. I ya. hope he's not watching. Iya. Dia lagi khotbah kayaknya sekarang ya. I know Dia he's lagi right now khotbah. he's preaching. Aman, aman. So we're safe. We're Jadi, safe. kita mau kasih surprise. So we buat want to beliau. give him a surprise. Jadi saya datang So I will come tanggal 12. on the 12th Sekalian ulang tahun, sekalian pengurapan. and for anointing and Jadi for saya undang semua untuk hadir. birthday. And I want everybody Boleh to katakan come amin? also. Bilang sebelah kirimu, Say jangan to your lupa. left. Don't forget, Tanggal 12, bilang sama On dia, the tanggal 12th. 12. October 12th, Bilang kasih surprise we gebalamu, kasih want tahu to surprise. give a surprise to your pastor. Yes. Bilang sebelah kanan, awas sampai you lupa. Tell to your right hand, don't be Okay. careful if you forget. Saudara yang dikasih Tuhan, Beloved in Christ, kita itu ya sebagai keluarga. as a family Jadi kalau di restoran, in a restaurant, ada orang ke restoran itu people selalu walk komplain. into the restaurant and complain a lot. komplain. Wah ini kurang manis lah, Oh, kurang this is pedes not lah, sweet apa enough. semua. This is not Tapi spicy enough. datang lagi makan. But yet you keep coming to that place. Terus setiap datang komplain lagi. But yet you keep complaining at that Tapi place. datang lagi ke restoran itu. But yet you keep coming in. Itu namanya apa? What is it called? Hah? Itu namanya teman. That is what. Namanya teman. Walaupun dia komplain, tapi makan terus di situ ya kan? Yeah, it's a friend sport. Even though he complains, he keeps showing Iya. up. Ke gereja. What about Setiap pergi church? ke gereja, Every time he goes to church, komplain aja. he complains also. WL-nya kurang gigit lah, dia pikir anjing kali. On the worship leader is not Iya. biting. Singer juga kayak Maybe gitu. the singers looking Komplain, like tapi that. minggu datang. But yet you keep coming back Datang week lagi. after week.
Dia setiap kali datang dia, ada aja dia komplain. TV kenapa taruh di sini, bukan di luar. Why they put the TV right there, not outside? Komplain gitu kan, ada aja dia komplain. There's always things that they complain about. Dia satu minggu datang lagi gitu loh. The next week it will keep showing up. Pas dia datang lagi, pandemi terlambat lagi, komplain lagi dia dalam hati. Complain that Pastor Nehemiah was late. Tapi dia datang lagi. But yet he comes back again. Itu namanya apa? What is it called? Bukan. It's not friends. Itu namanya family. It's called family. Boleh katakan amin. Can we say amen? Kita adalah keluarga. We are God's big family. Kalau di rumah tangga kan gitu kan. In a household. Berantem. You fight with one another, but yet you live together. Isn't that right? You fight, you argue, you eat together. Itu namanya family, it's keluarga. Called family. Jadi jangan merusak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangan. Hallelujah. Jadi jangan merusak keluarga. So do not destroy Boleh katakan amin. Can we say makanya amen? Tanggal 12 awas lu kalau nggak datang. Please do not. Kalau lu nggak datang lu bukan keluarga. Make sure you come. If you don't come, you're not family. Saudara yang dikasih Tuhan, Beloved firman in Christ, Tuhan ini begitu indah untuk kita ingat. This word of God is so Kuasa beautiful for Tuhan us. yang sama. The same power Menolong orang yang disembuhkan. that help and Menolong heal saya person, pribadi. and help me Menerima personally. kasih mula-mula. So I receive Kuasa that yang first sama love. akan menolong The hidup same saudara. power will help you and your life. Yang terakhir, Last one. saudara saya mau bilang kepada saudara I want ya, to say to you, please jangan lupa baca please Alkitab. don't forget to read your Bible. Banyak pelayan Tuhan Many suka servants jatuh of God, they kecewa fall, they karena get dia upset malas baca Alkitab. because they are lazy, too lazy to read God's word. Boleh katakan Can amin. we say amen? Saya mau beritahu ya, Let me tell you, setan paling gampang mengganggu kita the pada devil saat will kita try merasa to kita tempt itu us hebat. when we feel that we are strong enough. Kita merasa kita rohani kita kuat. Maybe we feel Kita we are baru pulang strong gereja, spiritually. We just got happy. back from church. We're Tetapi happy. kalau you tidak maintain, tidak But if baca you do Alkitab, not maintain your dia Bible gampang reading, curi. the devil will able to steal your joy. Hidup dalam And kedagingan. you live carnally, Hidup and you yang live nggak according to your benar. flesh. Jatuh lagi, And you percabulan fall into the lagi. same sin over and over. Tobat lagi. And then you repent Iya again. kalau lu tobat masih pagi-pagi besok lu masih bangun. But what about if you Kalau seperti yang di do California not itu. wake up in the morning just like that guy in California when they knock on the door? Kalau you mati dalam Tuhan. If you Haleluya. die in Christ. Kalau it's you mati dalam hallelujah. dosa. But what happened if you die in sin? Emangnya ada yang tahu you hidup benar atau hidup kudus? Does nobody knows whether you Yang live lihat hanya holy or Tuhan. not? Only God knows what. Yang lihat hati hanya Tuhan. Only God is able to search your Boleh heart. katakan amin. Can we say amen to that? Jadi mimbar ini, So this tempat ini, pulpit, gereja ini this hanya church untuk selalu mengingatkan Is kita. being used to Ayo remind setia you dengan to Tuhan. be faithful to Ayo God, andalkan Tuhan. to depend Terima on God, pengurapan. to receive Engkau the diurapi, anointing. You engkau are being dikuduskan. anointed. Ayo You're being sungguh-sungguh dengan Tuhan. sanctified. Tetapi Follow God keputusan wholeheartedly. selalu di dalam But hati the kita. decision lies within Keputusan you selalu di dalam hidup kita. in everyday life. Jadi So firman Tuhan hidup, the word of God is Kuat. alive, is strong, lebih tajam pada is mata living dua. and sharper Menusuk than amat any dalam, two-edged sword, sampai and ke able to tulang-tulang dan penetrate sumsum, deep yang sanggup down inside, membedakan pikiran able to dan divide pikiran hati kita. our thoughts. and Saudara our di hearts. handphone you bisa baca Alkitab. You can read your Bible here. Di from mobil your you bisa cell dengar phone. suara When firman you Tuhan. Di drive mana a car, saja. you can read, you can hear the audio Bible. Memang saya mau kasih tahu secara rahasia. Pada waktu you baca Alkitab, When you read the tiba-tiba Bible, ngantuk. all of a sudden you feel sleepy. Nggak usah angkat tangan. You don't need to raise your hand. Mau baca kayak ngantuk. Pastor, I want to read my Bible, Lagi but mau yet baca, I'm so ada sleepy. telepon. All of a sudden your phone makan rang. yuk. Can we go out to dinner? Mau baca Alkitab. We're about Ada aja to read gangguan. the Bible. Oh, There's belum always begini, inilah, distraction. belum inilah. Oh, we Nanti need deh, to sebentar, do that. sebentar. We need to do that. Sampai you tidur juga akan baca Alkitab. Until you sleep at night, you forgot about the Bible. Jadi komitmen, So commitment, kesetiaan itu, that- kesetiaan hal yang kecil, to itu commit kita to harus pegang. stay faithful in small Boleh katakan things. amin? You need to be Kesimpulan endure. firman Tuhan, So the setia conclusion is perkara-perkara to kecil. faithful in small Amin, amin, things. amin. Amen.
Kalau engkau setia perkara If you kecil, are Tuhan faithful in akan doing berikan small things, perkara yang God lebih will besar. trust you with bigger You things. mampu mengampuni You are orang. able to forgive kecil. others. Doing Ada small masalah besar, things. you mampu juga mengampuni. With the small Walaupun things you're able to forgive. hinaan apapun yang sudah ngomong sama you harus ampuni. Whatever kind Ketemu of evil orangnya. things come your way, you need to be Walaupun able to sambil forgive. nangis, sambil apa, Just ngomong, come and saya ampuni kamu. Saya speak tidak and meet marah with that sama person. And Karena just saya mau jaga pour hati out saya. your heart. Dan saya mau And hidup say, kekal I bersama want to dengan guard Tuhan. my heart and I want to live righteous Saudara, before the Lord. Saya ulang lagi, you mau Once tukar again, do you want kehidupan to kekal, exchange your eternal life, berjuta-juta tahun kehidupan kekal, millions of years dengan with the kita Lord, punya hidup 100 tahun, with our life hidup dalam here on dosa, earth, hidup yang tidak living benar, in you mau sin? tukar? Do you want to You mau tukar? exchange that? You nggak mau I tukar. don't think you do. Amin, amin, amin. Isn't that Ya amen? kalau tidak mau, If you don't setia want, dengan Tuhan. I want you to be Dan faithful, andalkan Tuhan. to remain Karena faithful, dia tetap and to setia depend menyertai on kita. Him. Tepuk tangan But bagi He's Raja a kita. faithful God. Mari berdiri Let's give God bersama-sama. the glory and let all Bapak stand. Surgawi, terima kasih Father untuk in heaven, firman-Mu. we thank you for your word. Aku berdoa biar firman I ini menjadi pray hidup, so that this word become menjadi life rema, menjadi daging dalam hidup kami in semua. our life, oh God. Sungguh benar Engkau Bapa yang sangat baik. Truly you are a good God. Sangat sayang kepada kami. You love every one of us. Tidak pernah meninggalkan kami. Never leave us. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Aku berdoa biar I hari pray ini that today, kasih yang mula-mula that first love Engkau berikan kepada kami. you've given to us, Berikan kami hati yang baru. give us a new Berikan heart roh yang baru Give us a new di spirit dalam nama in the Yesus. name of Jesus. Aku berdoa Tuhan I Yesus, pray, Lord berikan kami Jesus, setia kepada perkara-perkara enable kecil. us to be faithful Kami in small komitmen things. mencari wajah-Mu We Tuhan. want to seek your Rendah face. hati We dan want to